वृत्तर परिधि सूत्र कौन 2 पाई r पाई ର मूल्य केते 22 विभक्त 7 एटा वृत्त এই वृत्त द्वारा देखिबा वृत्तर परिधि सूत्र यूज करके व्यवहार कर देखिबा ठीक अच्छा भूल अछि जे या परिधि आ 2 पाई ର मूल्य पकेगी देखा ठीक अच्छा भूल अछि ये परिधि माने कोन जते बाट से जीव थरे पड़िले जते बाट जीव सेटा परिधि रे हमें थरे पड़ेगा जते बाट जीव या सूत्र प्रयोग करन देखिबा से की बाहर ना बाहर नाही ताले हम दरकार कोन की आया माने रेडियस ना नहीं माने व्यासार्ध दरकार कोन दरकार व्यासार्ध हम व्यासार्ध बाहर कर दवा ए सार्किल ए सूत्र व्यासार्ध बाहर करिया हला ए देखो प्रथमे हमें व्यास बाहर कर दे उल्टा केतना 10.2 केतना 10.2 एजा नहीं ताहना व्यास केतना 10.2 सेंटीमीटर डीटा हां नहीं आटा केते हिजबो 5.1 सेंटीमीटर हां नहीं आमेडा नै कि चलीबा केते 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एठी टिके एपोर्ट सेपोर्ट होछि हला कि एडा 5 सेंटीमीटर नबा ताहले हमर केते हबो ए देखो 2 पाई आ पकेबा 2 * पाई पाई रो मूल्य केते हम लिखछि 22.7 * r केते 5 समान 22 * 44 44 * 5 220 विभक्त 7 समान 7 * 21 10 7 के 7 7 के 7 3 0 7 28 31.4 सेंटीमीटर एटा हो एप्रोक्सीमेटली हैला एप्रोक्सीमेटली एतकी आसी पारे ताठू 0.1 0.2 एपट सेपट हो पारे वर्तमान एटा को हमें गड़े की थरे देखिबा एतकी सेंटीमीटर जाउछ ना जाउनी जदि 31.4 सेंटीमीटर चली गला ताहे जानिया वृत्तर परिधि सूत्र भी ठीक अछि एई सूत्र ही एठी यूज होउची कोन नै हमें वर्तमान गोटे बिंदु नबा एठी बिंदुटा नेले এই বিন্দুটাকে মনে রাখবো হ্যাঁ আর আউট নোট বলছে হ্যাঁ এইটা নেলি বর্তমান এইটি মু গোটে গার দেলি বর্তমান সেই বিন্দুটা মু সেটি লিখলি এটি ভালসে দেখ এইপটকু দেখ হ্যাঁ এইপটকু দেখল নাই এইটি মু রখিলি বর্তমান আপনি থরে গড়াইলি থরে গড়াইবি কোটি পৌঁছব দেখো সেই বিন্দুটা এই বিন্দুটা লক্ষ্য করথিব হ্যাঁ কেটি পৌঁছ মতো কইব কেটি পৌঁছলা এইটি তাহলে আমি এইটি আমার গারোটে দেলে বর্তমান দেখিবা কেতে ডিস্টেন্স যাইছি তাহলে সে থরে কভার কলা না নাই তাহলে বৃত্ত থরে পরিধি কভার কলা না নাই সে থরে যে পরিধি কভার কলা সেইটা কেতে ডিস্টেন্স গলা কেতে যাওয়া কথা 31.4 সেন্টিমিটার সূত্র কৌছি 31.4 সেন্টিমিটার যাব কিন্তু এটি দেখা যাচ্ছে কি না যদি চালিগলা তাহলে আমার সূত্র বি বৃত্তর পরিধি সূত্র ঠিক আছে হ্যাঁ নাই দেখিদেবা মাপিদেবা 30 এটি কেতে হল 30 হল এইটি মু দৌছি চিহ্নটা আউথরে 30 ये देखो 1 पॉइंट केते हला से 4 आसला नहीं ये देखो बोलते एटा 1.4 है नहीं ताने 30 युक्त 1.4 समान 31.4 सेंटीमीटर आसीगला ताहले देखो सूत्र भी से कहूँ जे वृत्तर परिसीमा बा परिधि 2 पाई r केते हला हमर भाला के 31.4 सेंटीमीटर एई सर्किलटार এই সার্কিল তাহলে আমি জানলি কোন যে যদি রেডিয়াস বড় হবো তাহলে সে চক সেতে বাট থরে গড়িলে সেটি অধিক বাট যাব যাব না নাই যদি এইটা থরে গড়িলে এক্সপোর্ট যাচ্ছি তাহলে রেডিয়াস যদি 5 সেন্টিমিটার নিয়েছিলে যদি রেডিয়াস 10 সেন্টিমিটার হবো তাহলে বেশি বাট যাব হ্যাঁ নাই মানে সূত্র भी ঠিক আছে সূত্র অনুযায়ী আমার কারণ চক থরে গড়ুছি তা পরিধিটা ঠিক আছে আমার প্রমাণ করে দেখা নাই ঠিক আছে